Ignacio Linya. Into. Okay, game to na ta. Bidawg sa game 1 ang team lang John Paul. Kini game to na. John Paul, puringin. Ipun ang daot sa Gang Alberts. Kuwang loy. Murag ni Juan. Out of control. Out of coverage. Okay, ni game to na ta sa ato ang supporting magsapa. Sa ato ang triple bakbakan. Means bakbakan diri sa Kamagong Lahog. Okay, ni ato ang event diri is organized and promoted by Boss Edsel Maning aka Boss Bidak and solely sponsored by Boss Jungko. Inako ni Jungko lahat mga birds ang sponsorship na sponsor ni tanan ni Boss Jungko. Na kanang nagdag microphone niya kaputi mao na si Boss Jungko. Bola sa team Las de Prasis Cordoba. Servicio Cedric. Pokot. Yoy, basta dito double. 1-0 na 1-0. Here comes Daot. Para dos. Bornok sagang kuha Daot. Ay tapok ng Thais Kanding. Out, walang tirang aloy. Side out. 1-0. Side out. Servicio Albert. Sagang John Paul. Cedric. John Paul again. Cedric. Usbad si John Paul. Wala. Aloy. Sagang. Purnok. Short. Di madawat. Ang tirang Purnok. 1-0 lang yapon sa itong game to. O adun na patay 2 sets o bakbakan na naibilin kay triple bakbakan ni diri sa men's category. Main category. Ay! Short! 1-0 Japon. Side out. Bola. Service Bornok. John Paul. Side out. 1-0. Servicio Team Wamos. Bola. Oy, atrasin taon yan. Nanood naman taon Muslim yan taon. Oy. Servicio John Paul. Cedric to John Paul. Tok mo kalitan ni Inside. Kikalitan silang Albert. 1-0. Servicio Cedric. Daot gibali ang Cedric. Ono igualis na sa atong game to. Lah, kuha Daot. Tira Cedric. John Paul. Overhead, gilubong John Paul. Short ang tira sa team Cordoba. Iguales 1. Atong scorer si Boss Idol Ernest Bernaldez sa 1v1 basketball. Na-famous sa player sa 1v1 basketball challenge. Ernest Bernaldez mga birds. Di matabas-tabas sa atong scorer. Ay, Bornok na reply. Kuha, pahugang Japon. Daot, saggang Cedric. Daot, layay. Cedric bang, gilaras kalit. Dapa, atras silang tanan. Wala doy. Yawan Daot ay napalayo daan. 2-1 na mga birds. 2-1 pabor sa Peace Valley. Game 2 na ta ha. Daot sa game 1 ha, ang Team Peace Valley ha. Daot, Cedric. Aloy, bujak ni Bunok. Saggang aloy. Baho sa glupa no? Si John Paul. Wee! Astang nindota tirahap. Ka-beautiful at aloy. Dus, servisyo aloy. Bornok. Daot, bag. Sakit sa niga. Giro, trust talk na yung bueng, Boko. 3-1. Servisyo aloy. Nice technique ni Daot. Iyan ang tastukan niya mga kontra. Munindot panduaan niya. Basta katrastok ni buak.
Usa na siya mga tikne, nagiro kay mo. 4-1 na, gilabuhan nagtulo ka puntos ang Team Cordoba. Aloy, Bornok, Umirin, John Paul, struggling, Cedric. Out yun. Kamay lang yung kuwang. Para madako, 5-1 na. Servisyo Aloy. Bornok, gitarget. John Paul. Kuha. Out. Out, John Paul, out, John Paul. Servicio Team Cordoba. Servisyo. Iya, itu arah kuha John Paul. Tuh, shot combination ni Bornok. Kun Cedric. Saggang John Paul, oh. Out, ball. 2-5 na mga words, 2-5. Servisyo Bornok. Saggang. Bornok. Aloy. Bornos lang lah. Bundak kay bundak Bornok. Why limit? Bundak na saan? Lah. Bornok lah. Kabuang na rin eh. Inside. Time out. Time out. 5-2. Servisyo. Dos pa, boss. Tras corre. 5-2. Larga. Servisyo John Paul. Bornok. Aloy. Bornok on the attack. Answer by John Paul. Net back. Servisyo Cedric. Daot, sagang. Cedric. Spartan shot. Bungkag daot. 5-3 na. Para 4. John Paul. Sagang. Cedric. Lah. Bornok. Antay John Paul. Ikigipawanan John Paul. Bornok. Aloy. Cedric. Lah. Bornok pujok. Kang Aloy. Cedric. Lah. Net back. Poko Tamaral. $3-5 mga birds. 2 point ahead ang team la ni Daot. Aloy. Saka Cedric, bunal ni Cedric, gapong ngasi. Counter run ni Aloy. O this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarap. O ang Trust ni Francis Aparel. Kay Boss Julius Baguio Intis. Gusto mong disco? Arno ko ano disco mobile. O na yan, nag-unang disco mobile sa Dirias, sa Sudot sa Sugbo. Buto-buto ang inyong dugan sa Bukosong Gabaw. Burno ko, grabe bula burno ko. Wak, Aloy. Out. Yan, babor mo kurti. 3-6 mga boards ha, 3-6. Shoutout tayo sa mga Cordoba boys ha. Sila si kuhan niya, Don Titing, Kevin. Sila sa Konsyal Bayik. Sila si Chardy. Sila Smakmak niya. La, nakatugmod. Randy, sila Junior Gabiola. O na itong mga Cordoba boys niya. La, buwagdog si Cedric. Yakas John Paul. Okay na. Score size 4. Kevin Gamay o Kevin Dako na niya sa Cordoba. Cedric! Aloy! Cedric, kabunal. Palupad ni John Paul. O kod ni Albert. John Paul, milupad na. Lak, John Paul. Gigwan-unwan ni Cedric. Daot. Adara. Pabtas pang ano John Paul. Bornok. Ay. Cedric pak saggang na daw. Jano lang daot ha. Aloy. Hala kaniha. Maore na ingnan.
Time out. Time out. 5-6 ha, 5-6. Palihan ko pa. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Time out. Shout out sa ni Master ha. Size 5. Massage service master. Shout out yes ko ba. Shout out ng GPR. Ang tag-iya sa SMC side. Shout out sa ni Ricky Banks. Mga Cordoba. Mga Cordobanians. Servisyo. Out. O shout out sa ato ang kauban nga vlogger Diaz Cordoba nga si Bold Sports Channel si Rick ibilo din siya sagang niya out. Away. 8-5. 8-5 na 8-5. Servisyo Aloy. Cedric Aloy. Cedric gilayat ang Aloy. Okay, 1-on-1 mo. Bornok. Out la. Reset ko no. Kung pandaot reset. Daot la. Pangmugong dia daot. Kaya panparon ka dia daot. Daray. Tip in ni Albert. Go United. Why touching? Lami as tip in. Oy. Cinco otso na. 5-8. Servisyo Bornok. Ay. Inside. Pasok. Tira Jan Paul. Oy, pwede rin mo time out ha. Kung ganahan mo minum ng tubig. 8-5. 8-5 in favor of Team Peace Valley. Servisyo Jan Paul. Jan Paul firing from ay Tokwood. Kuha pa Loy. La. Human silang lahat. Hindi ko makuha. 5-8 ha, 5-8. Nagpuli-pulig side out. Daot. Bornok. Aloy. Out. Away. 8-5. Wait. 6-8. Cedric para City. Daot. Ay, pabura. Bang! Bundak. Cedric, punan. Sagkang Aloy. Pagdok na sana. Gitagod-tagod. 8 City. 8 City. 8 City na. Time out sa. Hindi ramay na mong tubig ha. Time out ha. Nangga kayo mga players ha. Sa to ang sponsor nga si Boss Jungko. Naagi libreng tubig mineral. Tukod sa niya daot. Bornok let it fly. On the attack si Aloy. Giba wasak si Albert. Mana dua babae besar? Tabla, 4. Servisyo daot. Sa Bornok. Bundak ni Aloy. Good item. 9 City. Out ball. Away. Warning. City 9 na. City 9. Servisyo daot. Bornok. Away. City 11. City na. Last ball na. Ang Team Peace Valley. Para daw. Sabado City. Lah. Aray ko. Napaloy. Kuhang Albert. Wakaabot. Game is Down na. over. Budax ang Team Cordoba. Damit na lang sa unya lang. Single na.